tuni pate ni khu sang khat zaku som khana anaki panchu tuni hi sang ni som ni lekhat pate ni khu hong hitain pate zo se ama sapenin ngailuna salam kan bole tunin Delhi KWS pate Father's Day program hin hiche message kan sei thei jalin ka ki pai kum se to banga Delhi ka hongin KWS kai khomna phat ka hong man chi hin tu kum sang ni resom ni le khada hi le kum to chandi koi ma chani he povin teng le tu chana ka program la dan hi ai le tu kuma din Delhi program hi ma cha poin chi ya chung tunin hi che phati man khomo he online a ikiwop khom na wa hi in che chu kum danga hobung mi thing tem mai ya kaung din to bang hilo hi che a video a kola bo nana modi wa hi ta in ipi hi jong le KWS lam kai hon he che phat hi NP zalun ka ki pa ma jengin hobung tam ten zoom service a ding khunan sei hiun che wang khu kei akum tam ho dinga chu che ho khu ki fel zo ta lo hin koi ma program jong chu kana accept hi ta pu in hi to bang program hi in su to theule che chu ki bol thei sun ai nei tuni hin pateni khu thu simi ver sekit angai po in aji chu iza jing sawa hi in pate pachan ni khu in pate chunga lung laina seido na ni khu hi in hi che ana gung do ma sapen sonora dotnin apa anu thi sanung apan cha te neu cha gup gen theding avet ngam lo ji achun aman ain kho kha jinga hin ale che sonora hin ama minu khara hinunga hi ai nei pu to cha te kho kha I wang wa akim pidan dano aboi pidano ahima ma in che achun apan I to bang lom lom anagen thei pidam ti oi angai to ai le e cha chun apa chunga jong akipana alung haina cho chu phon do anop a hi teng le wa no le sin mi pa te oi ama ha sana kho salo hi la ji le cha ngai lu na ji a ha sana tam ta to jong leo sei do lo wa pang ho cho hi pa cha thei mong hi ve ti hi cho cha lung thi mana umi dinga hin he che athil gu ne ong lo thengin June hafta thumna June 1910 sang ka jaku som khat kuma chun Spokane Washington anaman panwa hi che chu tu ni chan ge ai ong kimang ai ta in ati la chun US abo hin ai wan to la hin wan noi le set ho bung tam ta in che amangin amang lo jong chu mi om nai ai wangin atam zo ti di hin tin akimangin nei ai tu ni hin che pa te chunga ilung lai nau ki pa nau ti jong hi ina seijing sau jong hi tho ding in ka ging cha in ya chung tu ni hin pa te til kho na zo pa te hi tula I gamu wanoi le siri seche lagawa jong thil dang jong seche jeng hi lai I to bang pa ka hi ding I to bang zil cha lagawa kai hoi lagawa pui hoi ka hi ding ti tu ni ngai tu the na diwin pa la asot loi ta hi ta ding Genesis bung gup na hong ki mo pai bung sagina to kan sai gal kai ding hin chia Noah hi ama chung chang thu
akona hi tunin pate ikil na diu ti tuni kan sei ko dei Bible chang Genesis bung gup changa apat changgit hin siming katin adang chu iphadung zuyun aban banen hin sim tange Genesis bung gup changa apat changgit chan siminge chojowin pakain leise chunga mihem gi lona apun zala chule ani kho khuwa alungel alungput agilo jengbo ahi chu amudo tan hije chun mihem anasim chu pakai ama ta akisi tai izene mitire hije chu ama lung sugen thei gun set in apang ta nahi chuti hije in pakai zong keima leise tola kona kala a kasim sa mihemi sugam tange mihemahin sahemahin ganhing tola ki thol ahibin chunga lengwa chate ahibin aje chu hicheng pi kasim do hi ka kisi le tai ati ahin nowa chun pakai mit mun lunglai ana umnai alunglai na nowa ai le bang ai mu nei Yechun ahin di English version bad kitiain chu phadang ka sei saitan aphang ki sei se ya aphalo ang ting le aban ding chu che bat kitin na che chu an khel yen to aphalo ang ki sei sei ai wangin ahin kitina bat kitiahin nowa chun patin long laina anahi ti chu imuwin che chu tu pateni khwahin hichi hi Ethiopia hile ideu na he vanoi senala a pathen lunglai sa mi pa Ethiopin ga ko yutena vanoi senala a pathen lunglai sa mi pa che Bible cha ka simteng le vel tam dana simdi ka ging cha ya je chu Bible in vel sim ke tele Genesis ong ke parji wen heje ka simteng le lungthim sunom lo ta kharchi piam te le pathen le khabu thenga bongup ki lung pan pana icha chu pathen lung hai lo na chu teng le ami sim sa ho chunga pathen hong ki si na ho adam chunga alung thim kho bang anat la ya achil ha ho abana hung se wahin pathen lung thim anat na ding chu adam le eve an solo jinga jong khu lung thim na ta an solo in ai wangin it to bena lung thim chun na hen lang lung hai lo hi jong le angai lu nai lin zo te te ji achun sabun pon sil ape thawin cha chun adam koma a thu chenga seido lo jong le hi chi sabun pon sil asil pia khun adam kain ngai lu nan wang ain zoi jing ding hi o kain ngai lu nan wang chu an ha kang lo ding hi ati hile kilom ka sai ne ahila aban velew chen kainin kain kitipan asopi abel an that ngale ne in sung masapen pena kithano umngal jeng iti hingai to lew chen hi che chu tu ne chana wa no ya ki bol jom chu hi che kithana he e o gam je ga jo kithana mel se ta kilung se na panglowa kithana mel se ta dai izat umai tam ti chu in muzingu in head jingu yung kanao yung haset nao ahi jingi ti chu yewi nei hejun pathin chao cha an mu phar hin mihem asem yong ang ki si ti nei ai wangin hicha kipa ta chu changgi nahin ahin la nowain pathin lunga to inei pathin lung haina ti khat chu ai mu nei che chung che alung laina nawai an mu phanin pathinin mihem chu tai akhang ki chai delin ni ti chu pathin jong agel thailo chu hi thawin tin hija chun nawa ko na he atha leise chunga memu ki dinga chun adang zo se su mangding ti hong ita in gan cha zo se jong su mangding hoi ta cha chun pathinin adam chu thu pe em kong in nei khat na kong in nei khat ki sai na tin he che kong in nei sadinga chun I'm sorry nei
kipapi dan ngai tuin Noah hina kipapi dan pathinin program tha ein sim nomin he che a program tha dia chun aman cha di khat ana umlowi le program tha chu thelo ding he chedi ga chun pathinin he che Noah chu ein mudo in pathini akipana ding o kati nai he je chun che phan hoi lo lai ta pathin ana good jing chu ting le pathin to ana hlon khom pathin to ana kivop jing hi to bang Noah chu sia chun he che Noah ko ma chun pathinin kongin nei sadinga chun ein solta nei Noah ka ngai to ai le pathinin akong in nei sa di jong chu aditel ta a dimension so se wa bona tu ni ai a bon cha se man lo ding hin a sanding dan ho a vailam ding dan ho a sung aum ding dan ho a dan di dan ho na tele gan cha zo se inside la gam sai tale le che ho chu a sunga a bona lu so ding ki ti chu mai lo ding ai che chu sading in asole nei pathin to na kyo vop jing ki ti jon pathin tu chu ani lo ding en pathin tu chu angai ding ai he jon pathin tu chu an ngain ita chun kong in nei sa chung ki panin chapa thuma nei in cha chapa thum ho hi to phat taung ki hung ki thoi dim ka ging chai e bible cha ten phadan ki thu pi ti hung poi ai wangin kong in nei an sa zo chun pathinin kong sang lu taw na tia apon nuwa koi ma cha ki hol mo lo wa alur di phara alur jeng the ho even ai le asa ti lo apar chu hung ki vop to wa long khat ta pang khom le ti ki he nei pa te kem kala seijin Noah chapate hin ieti la pau thu hi bang lom angai ai dem pathini la Noah chu hi che thu api la ya na hi che thu pi api di la ya hi family a ko khomi lo chu Noah na chapate na mote na in nei pin ko khomin lang ka thil bol gol hi nang ho mo pon ne je chun hin je sei pe nge ti a pathin a sei pe lo chu Noah ko ma bo sei awa che chu Noah in phatta a family chu explain a bole ita chung ki thu khomai di we ye chun pa te kom kana sei je chu Noah chate ieti la pau thu hi bangloma amanu ham itile Noah in wana apa thu amangi nei apa thu angai je chun na wana apa pathen apa thu angai je chun ama thu jong chate nen ngayun he che chate ma chun aman ana ho pathen chu ai ne he chinun ta chu apa chawata yung pangkhomi we ti chu imu nei he chei tunin melchi lem dei ka sai aban beutin hitobang phat set lai ta pathinin aman chadinga Noah ana umhi achate jong iti wang pare tamna ken nidang kana sei jinga hi achate wi iti wang pha ke satari we ya chun kong in nei alu ding mi we jong hin thil khat cha su mi lo di khat me che chi pia o ipain hi che lampi ena pui lo hi tale hi che pathini ena ho pi lo hi tale dunia hi tuila thila che ho jong ki pang de hi jong ti di we ai wangin tui chung lenin mi zau se thina de ti che hetan ai wangin Noah chate iti ki padi tam o ipazala eo adam ding hitawe akiti diu aziteu to ki pa ta lut khom di tawin ate piu to mo teo jong so iti ki padi tam na pasal teo gim le chol le zo se zo tai apo luwa ta chu konga chu lut su a hitawin ta chu amao in sung chu anadam su tawe ti chu imu nei tunin pate kom kan senung chu eo khanga jong nakim vel no benai le se na dimahi pathin he lo na dimahi pathin ho lo mong ai lo le milim pathin ho tyo ho che yong hu ka se poi i christian champi amin mai me christian
lấy xin mi bol dâu si bol thei he chen lấy xin xin na lum mang ding hil kilomta mi pa tam ta la mi pa nang pathin na chung lung hai nam na chung lung hai nam pathini in sung khat pa na hi na in pathini na chung lung hai nam ti na ki ngai to ngai nei ikimi vel ju sin na di mai ana mosi sorry Noah khang to bang loma si chu hilo ding a je chu Noah khanga chu Noah tai lo pa pha dang ki mu zo lo e o khang chu pathin lu sen nan thagawa na gol de na mu ding he thagawa pathin ngai lu tam ta na mu ding na che ya chu e o khang chu sel he jing jong le Noah khang san a ji lo de ham na chang na hi pui na chang na hi pui hi chu tu ni ngai tu hi je chu tu nin he ta bang din mo ni lai hin pathinin ama dinga pangding pathin abol nom chu abol khom pi theiding pathin to partner hiding na pathin to partner hiding tu ni chan pathin hol jing he chu tunin pate ho na montin kam tina pate ho delia pate ho airo India khopi chom chomana tunia Delhi pate banga city dunga inlam hobung to jong ki zaman phalowa ho he to bang na mun chi wa I to bang pa ne wem ti jong chu Delhi KWS ho zala che video hi chi online sermon kiti anangai di tam ta di nen chi ho dinga jong chu kan se na mun chi wa hin pathinin abol god he che leiset set na noya he che leiset phat no la ya pathin abol nom khat abol na dinga chun aman cha le chun nang ki phani nam nang na ki honi nam ti na aji ju tu ni chan pathinin Noah ai mu do bagai anu do ni pathin a hol jing hi tunin e jong ki phal thinga ina umai le hi che pathin to go na hi ein jong chan in ei di oi ti ingai tu le than nop jong na than nop jong wang phal jong ai nei ana Noah ki pe nai ga we ki le hin Noah ki pe na hi thil nom chi lo wai thil bai lam hi lo wai aje chu akong in nei sa di jong hi kum khat kum nia ga zo jing thei di lo kum zakhat wal zen khulana zakhat le som ni lam lu ding ki di chu thil bai lo he che thil bai lo ta bolinga chu Noah ana ki pana he aba na chun Noah thil bol gori koi macha he thim ding hi lo khan an bol jo a he thim lo la a chun mingol pa a hi dingai na pathin thil gona run to ka se chun mingol pa hi chu ta jo akipo mai ri kaging chai nei koi macha he thim zo lo teng la mi amu zo sen mingol ati de je ngol kai na he o aiwa pathin thu anangai ho hin mulo thilo cha mu je na lagau mi na mu je na bolo hina he chun lagau mi lo ho cha na mu lo helding ai mongi nei he chun no wa khangai min yo anui sabdiu na min yo anui sabdiu he min yo ga em ho un te ipi pathin na ho ham no wa nang pathin ho i ti lom ham ana angol nei tam no wa tui la lo na vetango i ka ma badung len jong lo chen na kung jo hoi na na to lu dam ipian na mandam ta na anui sanimi tam di danu he chun no wa bolinga pathinin asoli thil bai ai lo ke wi lovin koi ma he thim di yong hi lo nui zan ngol kai ta ai nei ai wangin acha te ne he thim le aphase ne na acha te ne he thim le aphase ne ne lung ki to ta chu an ang pan khom na wa chung he che kong in nei chu an sa do ta wi nei tu ni hin poina chaina ka seinom chu tu ni gei hin Noah to bang pa pathin to hon khom tele pathin ato gon thil abol gon na chun apan khom pi theiding pathin lengam na to na hoi lai am khat a ong khana ana pang theiding hi to bang chu tu ni chane mi pa la pathin ei hol jing na lai ama in sung keu sei lovin pathin lengam a in sung len zo ho bung sunga jong to di tam ta pathe ei koi pe na lai nei khan ve ka ngai to zin khopi sunga ho bunga mo pona
gita ta lo la ho wang hi chu pa chan la ka sa nei nang ho na to chi a chola chol nei ti chu ki he ai chu ti jing pum puma chu pathin lenga ma dinga na phalu extra na pe do ki ti mai le to banga chu pang na hi win khatwei khopia hobung na chanu kaung het pat na achun dat rong ka dat mo nei Delhi to bang mama city khana ka china hi he je ka china chun kahung ki khending za no hi gei thim ta hin an eine khom pi win local committee hon an ne kahung ki chayo chu baro hong itain kei wang kai bot su mo itain ala ma ho jong chun hepa nanga ki chol do tan ke ho to hin pung khana meeting ka ko lo hin chechu pung thum ho le kahung ki khendi wa hin teng le mi loi khat kahung diu nang airport kahung tha di otin cha chu chelai chu wan leng jong chu an ha tam lo hin tin jing kamata airport khowa ma sanga ka chiu ngai he Delhi to bang ni danga Delhi jong zan ki mu lo lewana azinga I khol che di ja chu zan ki mu lo e to bang khu ai se zan chum o khopi lien ta ho bung inei ho chao hi to bang lom me pathen lenga ma a phano na pi hi o zana Sunday zana ai mo lo ji a Monday chu ong do thei jong hi lo Monday la office o kai ki thodi na ti ona ai la tu ni ka senu ji pya pathini to banga ama adiga aphat pe do ding ama adiga gim le chol tho ding to bang chu pathin tu chan hol no ma he chun to banga ana ki pang ana pang sa ho jong to pang lai ho jong ong pang ki do jong kan ki pa pi ne aje chu na pharu pathin na pe do hin tele pathin to ki wo khom na no moi ti na ai tele pathina pan khom pi de loi le gol ngai the no na la mi wang phane ti jang chu ka sei no mi nei hije chun tu ni hin nowa bangin pathin to gol khana aman cha theding nowai le chu amal in sumi te bo hi be loi de jong nei po we chula pathin program el ale dan chu wa noi le sit khang ma sa ho achi ga ma zong chu mi hem abelo ne de chu nowa akona chu khang atha hum kining che zop manading to go na ja chu mai loina che ding chu nowa in pathin minin hi che mo po na chu anaki sanin athopi ma jing ne hi chun pathin lung de ya hi che ba noi e he thiam lo izat ding hi jong le pathin lung de bowling ki go hitin mi he thiam lo na mi he thiam lo online sermon masa to anai pe na jong chu kana sei tai wa noi mi ten a he thiam lo ta sam cha te hin khoin thil tam ta umi nai to mi pa na ro pathin ade hoi ta na ki man cha no mele na loi na gole he thiam lo khan ding hi adang sei lo example khan mai men sei nge pathin le gama dinga pathin achan a aphon lo sa hop som pi do mai jong hi thil bai lo we ai wa pathin lu sinan hoi tai ni pe bin ki pau mi nei khan we ke jong ke o bunga executive secretary ka hilai ahin che chole 80-90 ki ka la ho che hi ta in a pha jong chu ke ta pui cha in che lam ka noi lang gam la thim ta village school khana hi chelai chumi oya ho ta ki tai win na ato namun muna phata to olai wa hin tu lai to bangi lo hin cha chu village school khana LP school chelai chu LP jong hi e JB ki ti ham na JB khana hi cha chu Amy teacher khat to mai le ho teacher ni hi atolop ladi win ladi tolop ladin ahung ji win cha chu churuchan pura chu DI office tolop asan jeng lai chu tai che chule asona so tai asona so tai che gan poina sum kila pi ti la ki khanai lo teng le ipiha tu lai ki chan ma mau ho hi nai lo hi
cha chu min che muna chu tolop ahong kila jing wahin ai la che amy teacher khat hi mail hi teacher ni to tolop ain kila khu keo office ama office ko na ahong suai le farlong khat bo hi cha chu keo office lam hlang lang ahong kum su le keo MCO office to EOC kiti EOC office umahin cha chu ahop somang pe paji nei aje chu in langa kilunai le ahong tha ki na di hi hobung ya boizi ma jing cha chu ke ai atam loi ha sa regular pe chu ke bo yom ka hi in cha chu kaung pi pa jing hi apai zo etinong pe paji nei to lai che ai le ta zo ki bol ta pon ema hobung in administration all in khelohin ema kholam cha chu ki submit ai na chalai chu direct ang pi ai ala cha chu ni vei thung vei chi aloi homel heo chon ang zi en zui ji wei cha chu a hop som de an sim do kha mu jing ke da no chu cha chu oya pu kom chu aloi pau ko ma chu ta dong ne oya he cha office izan labat muhammad izan labat muhammad chu ati wai le i ma cha ka ba po yi ai le hasia cha i pi jing ke wi na pi jing ke i pi hamma ti chu ala man che hi aba hop som ti yong lami mail he pawa chu a sei dan je dan ti ai wa gel thiam lo thong thoi se chu a che hi pathina hi na isor gi saruk pi bani ti chu isor gi saruk ne mase ai ge paisa na te isor gi saruk ne ati pi chu ala izan lom ila izan momo na pi ham tam ta da na pe ji ati le 10% ai ati chu tara thok pagi amati sanga chu 10% ti chu bai zon tin na som la khat ti chu me ne o chun o chun ni ne wa pat pe len pe lo le ne o par hop som pi chu het sa we som la khat ki pi na ala me lo re chun tara thok pa ama ti sanga chu 10% ti le tu lai ti da zo bai zo chu na 10% ai ka pi ti chu adat mo we o ya na bat jong hi lo chai 10% na pe jing ke on de regular da la se ka pi ti chu na ala o ya nak tolop hi ki len na atile oya pu don bona hoi ka sa dan hi che hop som hi ai lo li chi 10% ka pi ma sangin ka ki hing thei ma pon he che phata kong pi a ki pat hin phata in ka in sung jong ki ning hing dai atile adat mo keu jana che chu pathin cha te ithil bo lu hi koi ma he thim lo ni pathin he lo na he thim lo ni chu amy chi jong hi pieng tha lo hop som penom lo ki te o chun napi jong hi pamai sa ju he thim lo chu na chi chui ai lu chen chu hoi ka sama ma jing ni che kapi ma sangain kan kining ling thei pui ai wa che kapi apat hoi ta kining linga hin ko kaman oya akidang na ete na angak pani oya aje chu na in sung mi zat ka he no hin na ke o in sung nang in sung ke khat bo chu ke o in sung an ke hon khat cha pe do na ka nei por ai wa ki ngai lo kai be nang in sung ke wa sang an le nia in sung len nei win ai nang changa na tolop chu na ne khop jing chu ki dang ka sa ati na alama a het sin chi piam o pathin ka pi ai ka som la a khat ka pi le som la a ko ka man na pathinin phathe e bo ati chu thupi ka sa nei chu tunin chu example khan kan se thil dang tam ta umai wa noi na he thiam lo na wa noi na he thiam lo office na kai khom pi ho jong a he thiam lo ding chu tuni pathin nang aman nom noi na ki pi ai le pathinin kidang ta ai man ni ngai ti tunin nangai tori ka de nei a chai na ding in pathin to kinai cha pathin to hlong khom jing pa nei ai le na cha te dinga manu ta ai ke ho hasia ka so ke ho inti mai ka tin hasia ka so mon aksi ka tin cha chun tu Father's Day message to bang hin ex serviceman khat tu delia umintin aman kapan ena dal hapi goman pha ti an suni nei akam so a sei do na ni kho jong ka umahin
kapan eidal happy go man phati ju ep lom nom an seidan katile kapan im cha eidal happy ompoi lei se thilo wang chu in le lo jong eidal happy poi go im cha go ti di kham jong eidal happy ompoi ai wang kapa hin kho ka thil mu hi go man phata pathe eidal happy se chu seiman pungatin na a hoi ka sa se jing nei cheya chuna ma request kana bole tuni na sei bang bang chu hin sun do in aje chu tuni a za phalo mi tam ta umai ai wa ane khamina na sim di ka ti chu June July combine kan bol je wain aje chu press ki kha lem luma press ka request ka bol le ta chu June July ka combine wa kain ta wain cha chun ka kain pansan main article kan pansai tuni ai pate ko ka se jin ke chei ai nadam lain avet zui thei diu hin khu mu sa in lang a lo nung tiang le azui thei diu khonung da ha pin tina chechu kalunga kan sei do ai ka sei do na so thi mai tai pa te ade proverb khat ring mai lo ha adam layowa azui thei diu example hin khu mu sa un lang na lo nung tiang le azui thei diu khonung dal ha piu nawa thusimi benai le tu ni chana izui thei diu khonung dal hai la ama akona chil ha ho wanole sene itobang umam ti chu ei hon ti teli heta powe aiwa ta sana chun mi zau sin pa inei thi Abraham pa inei bangwai nawai pului zo na ai lor pagun zo ai en Abraham ho masang ang hitai ngai to pathen kisi lewa ami sim te chunga lungna hi jong le nawa anabundo inai vanoi seta noya vedzui theining mi pa hi dingin to jane ni kiti mu nei tawti longse them panom ka pa pathen pakai ka ki pa we tunin hitobang ta na phat na kamugin pate ni kho kiti chukan mukitan pakai nu khanin ama mino hinunga apan in nei pi umlo nunga chate an kho kha na ho avena hele heche Mother's Day hongki manzawai aman zong Father's Day mante angai ti lunga angela heche I'm going hi nang pha sa hi te din ka ging chamin tun wa noi le sit hobong tam ta in kaman wa hi tai heche ni kho hi tunin hoina kaman thei ta lo hi jong le dunia hobong in agun online na program ka gun hi cha ko nen pakai kabol zo siu nain phathei bu in lang hita chu alen ane wadinga phatheina hitei teilingin ade sena chun pate dinga pakai dunia che message nangon phathei bu dingin pakai ji suminin kaung tawi amen.